ଆମେ ଜାଣୁ ମାଲକାନଗିରିର ବଣ୍ଡାଘାଟି ଏକ ଆଦିମ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଯୋଉଠିକି ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ନିରକ୍ଷରତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାକାର ଜଣେ ଯୁବକ ନିଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଲା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି, ଯିଏକି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଯୁବକ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିମ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବଣ୍ଡାଘାଟି, ସେଠୁ ଆସିକି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ରହିଥିଲା କଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାନ ବେଳେ ଥିଲି ଗାଁରେ ମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପଢୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗାଁର ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ରୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମାଡ଼ ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ପଡିଗଲେ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରତି ମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ମାନେ ପାଖରେ ମେଡିକାଲ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ମାନେ ସେମିତି ରହି ମାନେ ସେମିତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେବା କରିବେ, ତାହେଲେ ମତେ ଏବେଠି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ସାନ ବେଳେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? କେବଳ ତ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ଏଠି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନିଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁନ୍ଦଲିପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମରେ, ମୁଁ ଦଶମ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି 2021 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବଲିଆଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲି। ସାଇନ୍ସ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମୁଁ କଣ କରିବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଠି ମୋ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ, ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଥିଲି, ଯିଏକି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଥିଲେ। ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ ମାନେ ଏବେ କଣ କରିବୁ, କଣ ପଢିବୁ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲି, ମୁଁ ଏ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମାନେ ଡକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ପଢିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢିବି। ମୁଁ ଏହା ଜାଣିନଥିଲି କି ବଡ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ହବ, ଏମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହବ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଟୋଟାଲ ମତେ ମୋ ଉପରେ ସେଟା ଧାରଣା ନଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି ମତେ ସାର୍ ଡାକି କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଏହା ସୁବିଧା କରିବି, ତମେ ପଢିପାରିବ କି, ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଆଉ ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଢେଇବୁ। ତାପରେ ମତେ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଏଇଠି ହିରଡ କ୍ଲାସେସରେ, ଆମର ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ସାମ୍ନା। ହଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ, ଏତେ ରଖିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ହିରଡ କ୍ଲାସର ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ହିରଡ କ୍ଲାସରେ ମାନେ ପଇସା ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ, ଯେହେତୁ ଫ୍ରିରେ ପଢେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲା ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ଆଡକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ପାଠ ପଢିବେ, ଡାକ୍ତର ହେବେ। ଡାକ୍ତର ହେଲା ପରେ ପ୍ରାଥମିକତା କଣ ରହିବ? ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମେଡିସିନ କିଭଳି ଭାବେ ଖାଇବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁଣି ଗାରେଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ। ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକତା ହବ କି, ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକାଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିବେ କି? ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ଓଢିଆ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ର ଖାଇବାର ମାନେ କୋଉ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଏସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଠି ବୁଝେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ କରିବେ ସେଠି ନିଜେ ଆମ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଏସବୁ ମୁଁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ଏହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ସେଇ ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାଠ ଶାଠରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କହିବା ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା
क्रमशः जदि कहबा सुधुरिबाकू जाउची किंतु एबे भी मध्य अधिकांश लोक अछन जो माने कि पाठशाठ किछि जानि नाहति सेही अंचल रे आपन बापा माँ मध्य रहउछन्ती सेमान को वर्तमान कोन करूछन्ती से माने किभଳି आपन परिवार रहिछि कोन कहबे से मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रो समस्त माने जे अंचल आगपागर समस्त जो बंडाघाटी छात्र माने माने आम पिला आम बेलिया युवक माने जो बापा माँ शिक्षा उपर टोटाल जानि नांती जे आगो पाठ पढ़ी तुम भविष्य रे किछि गोटे कर या कहि ना टोटाली से माने माने पिला जते बेले स्कूल टी जाउची गला परे से माने जते आसुचंती पैसा दियो ए सब कोन किछि टोटाली शिक्षा उपर जाउचन से माने काम के कोन माने पैसा सेठी माने दियंती जते बेले माने पिला माने आसतंती तापर बापा मांकर तो सहारा नाही तो मान पैसा कोडी मिले तेनु करी परिवार मेंटेबा लागि से माने आंध्रा पलोउछंती टोटल एजुकेशन सिस्टम एटे माने जान नांती एबे माने ओढिया पडे माने बुझी पार नांती आ को ऑफिस किबा को माने बैंक किबा से माने लाजो करछंती बहुत लुटी मते नउछंती मेडिकल रे पडते माने जाई पार नांती काई कोन का माने मेडिसिन देल केता बेले काबे कोन काबे सब जान नांती तेनु करी बहुत एडा माने असुविधा सम्मुखीन होगा पड़ी जेते शिक्षा क्षेत्र एत उन्नत ना माने मेडिकल व्यवस्था ना रास्ता घाट एत सुविधा नाला एबे टिके धीरे धीरे एबाक जाउची आ बहुत पिला माने हाई स्कूल माने कंप्लीट करि पार नांती सेटा आ से माने ड्रॉप आउट बहुत आंध्रा पंद्रा माने परिवा मेंटा लागे सॉरी सानोबल रे भाषा भालो होई जायछंती आगे तेन करी मु चाहूची कि माने सरकार ए प्रति ध्यान देले भलो होइतांता जे माने ड्रॉप आउट से माने को आर्थिक अवस्था प्रति ध्यान देले होइतांता शिक्षा आगो नेले भलो होइतांता मालकानगिरी हम बहुत माने शिक्षा प्रति बहुत निछ अछंती आ एजुकेशन कोन ए सब टोटली जानि नांती आ माने हार्ड वर्किंग परिश्रम डेडिकेशन ए सब माने से माने पेशेंस को अरे बसचंती कारण से एजुकेशन सिस्टम ही जानि नांती लोकंकर वर्तमान जीवन शैली कोन रहिछि मालकानगिरी आपण से अंचल युवक एवं सेठी बंडा घाटी मध्ये आपण रहउथिले पिलाळो पाठ पढिचंती सेठिकार जीवन शैली कि लोकंकर लोक कोन करी कि चलंती सेठ जीवन शैली कहबा को माने सेठ माने जमी बाड़ी एते नै कारण पहाड़ एरिया तेनु करी से माने नीचे गच्छ काटी माने पड़ू चाष कर बंचती जते बेले कौन माने कम जगह से मांडिया कार गोटे दुईटा माने जो भिल बाड़ी रहे से चाष कर बंचती आ जते बेले माने किछि कुली आसिले से काम करती आ बहुत लोक माने प्राय बहुत लोक माने पढ़ा पिला माने आंध्रा जाके पुणी माने आंध्रा जाके आसला परे से पढ़िबा को जाउछन तापरे अभाव पैसा पत्र अभाव ले पुणी आंध्रा पळे सिंडी कंपनी ए सब बहुत आंध्रा पलांती तापरे शेष रे से स्कूल छाड़ी पळो जायछन्ती धन्यवाद आमे कथा होतले मंगल मुदुली सहित जे कि नीट क्लियर करछन वर्तमान एमकेसीसी मेडिकल कॉलेज रे निज नाम लिखबा पे जाउछन्ती आ उत्कल केसरी दास जांक सहयोग रे से आज बालेश्वर आसी पहुंचती एवं बालेश्वर रे से निजक प्रस्तुत कला परे ए सफलता पाइछथि एवं से सफलता पछरे जो मानकर हाथ रहिछि मो पाखरे अछन्ती उत्कल केसरी दास को भौणी अछन्ती आ तांकर प्रतिक्रिया नेबा कोन कहबे आपन को मध्य मु के न्यूज ओडिसा पकरी स्वागत करछि कोन आपण मंगल मुदुली को केबळु जानिले केबे ठारु जानिले एवं तांकर किभଳି रहिथिला आग्रह पाठ पढिबा पई आपन को सहयोग कोन रहिथिला आम मन को सहयोग भाईंकर सहयोगटा बेसी थिला उत्कल केसरी दास रो से फास्ट ताकू सेठू आसला पर मु कहली कौन ये पिला को ये ना ये मंगला ये भल पढ़े भल स्टूडेंट आ ताकू मेडिकल एडमिशन करैबा एठी से एठी वर्ष 1.5 वर्ष हला आसिक रहिलाणी एपटे रहउची कि कोचिंग नउथला तापरे मु ताकू दी परे से 2-3 क्लास ताए दी परे से खाइबा को मु ताकू दिए संध्या बेले पढ़िया पई से टाइम कुड़ाइनी बोल के मु ताकू रोसेवास करिक संध्या बेले भी खाइबाटा ताकू पठे दे आ मो से सान भाईंकर बेसी सहयोग थिला जीवन काल रे छोट बेलू जे मेडिकल मु पढ़ी नाई तो मु जे माने पढ़िबे भलो तांको टिके सहाय्य करिबी तापरे बापांकर आर्थिक परिस्थिति भलो थिलानी बापा भाई को सहयोग करि पारलेनी से टिके पढ़ी तापरे से दिन से सब बेले चिंता करे मु जदी न पढ़ी पारिनी किंतु अन्य जने जदी भलो पढ़िला ताकू जदी सहयोग करि पारिबी ताले मो जीवन रे किछि हबो बोली म जानि पारिबे ताकर उद्देश्य वर्तमान सफल होई जाछि जहा लक्ष्य रखिले जे निजे डॉक्टर हेई पारलेनी किंतु गोटे डॉक्टर मध्ये तयार करिवारे ताकर गोटे बड़ उद्यम रहितला आज्ञा तापरे द्वितीय तो होछु ता जीवन रे से बहुत लोक को सहाय्य करे बाकी आम गाँ रो इमिति की
10-15 जन पिला को साहाय्य करिछि बाहर नहीं कि चाकरी सब करा करैछि आपण केते खुशी अछंती मंगल मुदुली जे आपण घरे रहउथिला खाउथिला आपण को कथा सुनुथिला मालकानगिरी बंडाघाटी रो छुआ से आसी बालेश्वर रहउथिला वर्तमान से डॉक्टर हेबाकू जाउछि आज्ञा मु बहुत खुशी अछि काली सुनिला परे जे ए सब जिंस होईछि जे पर दिन भाई भी फोन करतला जे जानिछु कि मंगला रो हेई गला आ मेडिकल ये फाइनल तार हे जाइछि रिपोर्ट आसी जाइछि आ से मेडिकल पई बरमपुर कॉलेज रो एडमिशन हबो सेउटु मु सुनि के बहुत खुशी हली आमे कथा होथलु मंगला मुदुलिंग सहित जे कि नीट क्लियर करछन्ती एवं उत्कल केसरी दास को भौणी सहित जदि उत्कल केसरी दास न थांते ताले मंगला मुदुली मालकानगिरी बंडाघाटी आसी बालेश्वर पहुंची पार नथाते एवं तांकर लक्ष्य साधना होई पार नथांता एभली सफलता पई आमे मंगला मुदुली को शुभेच्छा जणाउछु एवं तांकु जे सहयोग करथिले उत्कल केसरी दास तांकु मध्य शुभेच्छा जणाउछु बालेश्वर आस्तोष मल्लिक के न्यूज ओडिशा।